ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं 30 दशकं वामनावतारवर्णनं। शक्रेण संयतिहतोऽपि बलिर्महात्मा, शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा। विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरां त्रिलोकीं, चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः। पुत्रार्तिदर्शनवशात् अदितिर्विषण्णा, तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना। त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं, सा 12 त्वयि भक्तिपूर्णा। तस्यावधौ त्वयि निलीनमते अमुष्याः, श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः। नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं, गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन् अयासीः। त्वं काश्यपे तपसि सन्निददत्तदानीं, प्राप्तोऽसि गर्भम् अदितेः प्रणुतो विधात्रा। प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं, सा 12 श्रवणपुण्यदिने भवन्तं। पुण्याश्रमं तम् अभिवर्षति पुष्पवर्षैः, हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे। बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुत पितृभ्यां, त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमादाः। तावत् प्रजापतिमुखैः उपनीयमौञ्जी, दण्डा अजिनाक्ष वलयादिभिः अर्च्यमानः। देदीप्यमान वपुईश कृताग्निकार्यः, त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृत अश्वमेधं। गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राग्, व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन् अयासीः। छत्रं परोष्मतिरणार्थम् इव आदधानः, दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम्। तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम्, आसेदुषी त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः। भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः, योगीनु कोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के। आनीतमाशु भृगुभिः महसाभिभूतैः, त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः। भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ, तत्तोऽयम् अन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम्। प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिद्विजेषु, विश्वासतोऽनु तदिदं दितिजोऽपि लेभे। यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं, सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः। ॐ तत्सत् इति श्रीमन्नारायणीये 30 दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।